ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मूल्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। तो बाबा बोलছেন আজকের প্র্যাকটিস কি থাকবে? অশরীরী অবস্থা মানে দেহ আলাদা, আমি आत्मा आलादा, देह থেকে आलादा। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য কি আছে আর কিভাবে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে? उत्तर, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाएमानी न आए। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाएमानी न आए। चलाएमानी माना चंचलता। तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बनेंगे। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तारपरे ... अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भूल तो नहीं होती है। तो आज के बाबा लक्ष्य की दिएছেন সম্পূর্ণ সিভিলাইজড মানে মর্যাদা পুরুষোত্তম, মানে প্রত্যেকটি কর্ম ইন্দ্রিয় মর্যাদার সীমারেখা, সেই রেখার থেকে বাইরে বেরোবে না, মানে মর্যাদিত আত্মা, তাই না? বলে না মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়। তো বাবা বলছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে যে এই জন্মে রাজা হতে পারবে, নিজের ইন্দ্রিয়ের উপরে পূর্ণ শাসন যার থাকবে, সে ভবিষ্যতে রাজ্যপদ পাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কোনো ভুল যেন আমার দ্বারা হচ্ছে না, তো চেকিং করতে হবে, যাচাই করতে হবে যে আমার ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে কন্ট্রোলিং পাওয়ার এসছে। তো আজকে চেকিং করব সারাদিন, স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা রাজা হয়ে থাকবো। ইন্দ্রিয়গুলো আমার কথা শোনে নাকি চলায়মানি মানে চঞ্চলতা করে, আমার কথা শোনে না,
সেটা আজকে চেকিং করার বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে। ওম শান্তি। আত্ম অভিমানী হো बैठना है। তো সবাই কোন স্থিতিতে বসে আছি? পাক্কা? আত্মা আলাদা, শরীর আলাদা, অশরীরী স্থিতিতে বসে শুনছি তো শিব বাবার কাছে। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? सतयुगे की থাকবে দেহ অভিমান থাকবে না আত্মা স্মৃতি থাকবে? আত্মা স্মৃতি থাকবে, তাই না? যেরকম ছোট্টবেলায় মা যত কিছু পড়িয়েছিল, ও আ এ বি সি ডি, সেই মনে আছে। বাকি মাঝখানে এত মোটা মোটা বই কি পড়লাম কিছু মনে নেই, পরীক্ষা দিলাম আর শেষ, তাই তো? তো সব জ্ঞান ভুলে যাব, শুধু কি মনে থাকবে? আমি আত্মা, দেহ থেকে আলাদা, আমি রোল প্লে করতে এসেছি, আমি উপর থেকে নেমেছি, তাই না? এখনও লোকেরা বলে না উপর থেকে এসেছি উপরে চলে যাব। तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। এখানে এত প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, আর অন্তিম সময়েও দেহ রাখার সময়েও আত্মিক স্থিতিতে দেহ রাখবো, তো সেখানে সেটা হয়ে যাবে একদম সংস্কার। সেখানে আর প্র্যাকটিস করতে হবে না আমি আত্মা আলাদা, দেহ আলাদা, আমি রোল প্লে করছি, এগুলো আর প্র্যাকটিস করতে হবে না। हाँ, वहाँ यह समझते हैं अब यह शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसल है, वैसे आत्मा भी यह पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। तो যখন মৃত্যু হবে তখন কি বোধ হবে? আমি এই শরীররূপী খাল মানে বস্ত্র চেঞ্জ করছি। মৃত্যুকে মৃত্যুর মতন অনুভব হবে না, মনে হবে খোলস ছাড়ছি, তাই না? তো অতটা পাক্কা হয়ে গেছি। যদি মৃত্যু আসে মনে হবে আমি আত্মা তো শরীররূপী বস্ত্র চেঞ্জ করছি, এরকম স্থিতি চলে এসেছে। तो बाबा बोलছেন भगवान मिसाल दे समझते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी নির্বিকারী দেবতা বন যায়। তো বাবা বলছেন কেন বাবা এত আমাদের পিছনে পড়ে আছে? কেন পড়ে আছে বাবা আমাদের পিছনে? পরি বানাতে চায়। পরি মানা ফরিস্তা, পরিস্তানি মানা যে ভারত হবে, যেখানে দেবী দেবতারা থাকবে, যমুনা নদী কিনারা, তার নাম কি হবে? পরিস্তান, তাই না? তো সেই পরিদের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে বাবা চাইছে। ऊंचे ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए, তাই না? সব সময়ে নিজের কাছে বাবার পর্চা থাকার কথা কিছুটা, তাই না? 2-4টে 10টা 12টা পর্চা থাকার কথা। যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, কখনো কথা উঠে, তো বেশি তর্ক বিতর্কতে না গিয়ে একটা পর্চা দিয়ে দাও, বলো এটা পড়ে নেবে, যখন ফ্রি থাকবে পড়ে নেবে, সব বুঝে যাবে, তাই না? আর একজনকে পর্চা দিলে কি হয়, আরও থাকে 2-4 জন, ওরাও বলে আমাকেও দিও তো, তাই না? তো তাদেরও হয়ে যাবে কল্যাণ। তাই জন্যে তর্ক বিতর্কতে গেলে কি প্রশ্ন তুলবে, কি উত্তর দেব, সেটাতে স্যাটিসফাই হবে না হবে, তাই না? আবার 10টা কথা বেরোবে, তাই না? তার থেকে ভালো পর্চা রেখে দাও, আর যখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে একটা পর্চা হাতে থামিয়ে দাও, তাই না? तो बाबा बोलছেন बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पति दुनिया है,
जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं বা রাস্তা बताते हैं। তো বাবা বলছেন আমি এসেছি গাইড হয়, পান্ডা হয়, আমি সবাইয়ের হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাব? দেবী দেবতাদের জগতে নিয়ে যাব, তাই জন্যে আমি এসেছি। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वो कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इनों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। तो बाबा बोलते, तो बाबा कहते कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। तो बाबा বলছেন কি লক্ষ্য এই সংস্থার? কলিযুগী দুঃখের দুনিয়া থেকে বের করে আমরা সত্যযুগী সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে সবাইকে এসেছি। बाबा यह ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वो निकाल कर दे देनी चाहिए। तो समझें हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े हैं कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं, তাই না? মানুষ যতই দুঃখে থাকুক এই সংসার ছাড়তে রাজি না, তাই না? এমনি বলবে খুব কষ্টে আছি, কিন্তু যদি বলে চলো স্বর্গতে সিট খালি আছে, বলবে কি আমার স্বর্গ দরকার নেই, আমার নরকেই ভালো আছে, তাই না? तो यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़े हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं, তাই না? আগে পর্চাতে একদম ডাইরেক্ট লেখা ছিল, সত্যযুগ কলিযুগের কথা লেখা ছিল, কিন্তু ভগবান যে এসেছে সে কথা অ্যাকসেপ্ট করা, কলিযুগ সত্যযুগে পরিবর্তন করতে সে এসেছে এই কথা কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে পারল না, তাই না? তারা পাথর মনে করে জ্ঞান রত্নকে ফেলে দিল। यह है ज्ञान रत्न, वो समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझें। यहाँ तो अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट है, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुख धाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। तो কি কাজ দিচ্ছেন বাবা? কত দুঃখ আছে সংসারে, লিস্ট বের করো আর মানুষগুলোকে বোঝাও। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। हम वो राज्य अथवा सुख धाम स्थापना कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। यह कोई समझते थोड़े हैं कि इस समय दुख धाम है, इसको तो वो स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़े ही जानते हैं कि यह सब खत्म हो जाने हैं, তাই না? কোনো মন্দিরই থাকবে না, কোনো এত বড় বড় এত তালা মহলও থাকবে না, তাই না? এইসব তো শেষ হয়ে যাবার সময়। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के, बाप ने समझाया है यह सब है माया का। साइंस का घमंड, मोटरें, एरोप्लेन आदि यह सब माया का शो है, তাই না? বিজ্ঞান তো চরম উন্নতিতে আছে, কিন্তু মনে কি সুখ আছে? बाबा बोलছেন तादेरके बोझाओ, यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भव का दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। তো বাবা বলছেন আমি এইদিকে নতুন সৃষ্টি স্থাপনা করব বলে, বাচ্চাদেরকে দেবতা বানাবো বলে আসি, আর ওইদিকে মায়া কি করে?
তার সুখের রূপ দেখায় যে দেখো আমার কাছে প্রচুর সুখ আছে, ভগবানের দিকে যাবে না, তাই না? अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापना कर रहे हो, अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। तो कलिजुग हलो ক্রিমিনালসদের দুনিয়া, এখানে সবাই ক্রাইম করে, সবাই ভুল করে, অপরাধ করে। আর বাবা বলছেন সত্যযুগ হলো সিভিলাইজডদের দুনিয়া, সেখানে সবাই ভালো কাজ করে, একে অপরকে সুখ দেবার কাজ করে। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, आप निर्विकारी हम विकारी, তাই না? বাবা দেখো আমাদেরকে কোন আসনে তুলতে চায়, যার সামনে গিয়ে সমস্ত বিকারী মানুষেরা মাথা টেকে, তাই না? তারা প্রণাম করে, মাথা নিচু করে যে তোমরা হলে নির্বিকারী আর আমরা হলাম বিকারী আত্মা। इसीलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखो। গতকালই বাবা বলল না, যারা এখন তোমার নিন্দা করে নিয়মে চলার কারণে, তারাই লাস্টের সময় কি করবে? মহিমা করবে, তাই না? যত গালি বর্ষণ করেছে অত ফুলের ঝুড়ি নিয়ে তোমার কাছে আসবে, তাই না? তখন ওরা বুঝবে যে কেন এরা এরকম চলতো, তাই না? बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें, हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में जाती तो नहीं है। तो बाबा बोलছেন চেকিং করো, চোখ, কান, নাক, মুখ, জিভ, সবকটা বাবার শ্রীমত প্রমাণ, শ্রীমতের রেখা কখনো উল্লঙ্ঘন করে না তো, ক্রস করে না তো, মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে মর্যাদিত পুরুষোত্তম হয়ে থাকে তো। तो बाबा बोलছেন फलानी बहुत अच्छी है, यह करें, कुछ अंदर में आता है, यह तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं, जरा भी चलाए मानी ना आए, बहुत मेहनत है, कोई बिरले ऐसे होते हैं, তাই না? পঞ্চ ইন্দ্রিয় উপরে একদম কন্ট্রোল নিয়ে চলে এসেছে, এরকম বাবার বাচ্চা খুব কম আছে। বাবা বলছেন ম্যাক্সিমাম তো এখনও কী করছে, কোথায় না কোথায় সীমারেখা ক্রস করে ফেলছে। তো আমরা কোন লিস্টে আছি? মর্যাদিত না অমর্যাদিত? মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে থাকি না রাবণ ডাক দেয়, মায়া ডাক দেয়, আর আমরা লাফিয়ে লক্ষণ রেখা পার করে চলে যাই, তাই না? বাবা তো সব কিছুর রেখা দিয়েছে না। শুনবো তো কতটা শুনবো, দেখবো তো কতটা দেখবো, বলবো তো কতক্ষণ বলবো, তাই না? খাবো তো জিভ দিয়ে কী জিনিস খাবো, তাই না? তো সব কিছুর তো বাবা মর্যাদার রেখা টেনে রেখেছে। তো যে সত্যিকারই ভগবানকে ভালোবাসে সে সব সময়ে ভগবানের রেখার ভিতরে থাকবে, না হলে সে কিসের পুরুষার্থ হয়ে যাবে? তেতাযুগী পুরুষার্থ হয়ে যাবে, রাম সীতার দুনিয়ার পুরুষার্থ হয়ে যাবে, সে কৃষ্ণের দুনিয়ার পুরুষার্থ হবে না। কেননা কৃষ্ণের দুনিয়াতে সবাই কেমন সূর্যবংশী দেবী দেবতা থাকবে, যারা মর্যাদা পুরুষোত্তম থাকবে, আর রেখা ক্রস করনেওয়ালা সীতার দুনিয়া, তাই না? রাম সীতার জগৎ চন্দ্রবংশী হয়ে যাবে। তো নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমি কি পুরুষার্থ করছি? আমি মর্যাদা পুরুষোত্তম অন্তিম সময় পর্যন্ত আমাকে হতেই হবে। বাবা আজকে প্রশ্ন উত্তরেও এই লক্ষ্য দিয়েছে না যে মর্যাদা পুরুষোত্তম হতেই হবে। তো বাবা বলছেন কই বিরলে এসে হতে হ্যাঁ, আর যারা মর্যাদা পুরুষোত্তম হবে তারাই রাজ্যপদের অধিকারী হবে। आँखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है, ड्रामा किसी की सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा, তাই না? এরকম না যে এখনও হয়নি তো ভবিষ্যতে হতে পারবো না, সেরকম না। বাবা বলছে একদিনে কেউ বিজয়ী হয় না, যে চেষ্টায় থাকে, লক্ষ্য রেখে থাকে, এক না একদিন লক্ষ্যে সে পৌঁছাবে, তাই না? तो ड्रामा किसी को सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा, खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। तो बाबा बोलছেন ড্রামাতে
একসঙ্গে কেউ সব সিঁড়ি পার করে শতযুগের সিঁড়ি পৌঁছে যাবে, এটা তো হয় না। ধীরে ধীরে সিঁড়ি উপরে উঠবে। তো ধীরে ধীরে যাচাই করতে করতে আমরা সেই সম্পূর্ণ অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে পারবো। তো কাহা হামারি আঁখেं ধোখা তো नहीं देती है। আর সবচেয়ে মায়ার প্রবেশের মুখ্য দ্বার হলো চোখ। চোখ দেখে আর মনে বাজে সংকল্প আসে। তাই জন্যে বাবা বলছেন চোখের উপরে আরেকটা চোখ বসিয়ে দাও, তৃতীয় নেত্র খোলা থাক, তাহলে সে গার্ড হয়ে গেল আর তার মধ্যে বাজেটা প্রবেশ করতে পারবে না। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। तो लास्ट পর্যন্ত লক্ষ্য যদি প্রাপ্ত করে নিলাম, মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে গেলাম, পঞ্চ ইন্দ্রিয় মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে থাকলো, রেখা ক্রস করলো না। যেরকম নিয়ম পালন করি না, এতটা নিরামিষ খাবো তো বাবার বাড়িতে যাব 1 বছর, তো সেই রকম একদম মর্যাদিত হয়ে গেছি, ইন্দ্রিয়গুলো আর ক্রস করছে না, 1 বছর হয়ে গেছে, বিজয়ী হয়ে গেছে, তাই না? তো সে নিয়মও পালন করব, তবে রাজ্য পদের অধিকারী হোক, তাই না? तो आजकल तो कहेंगे भिखारी जमाना है, भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, बोले ना যত বড় বাঁশ অত বড় তার মধ্যে গ্যাপ থাকবে, তাই না? তো সেই রকম যে যত বড় পোস্ট পজিশনে চলে যায় ওর অশান্তিও অত বেশি বেড়ে যায়, তাই না? कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं, तुम शांति स्थापना कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वो बल भरे, তাই না? আর কোথায় কোথায় তো বাবার বাচ্চা হয়েও অশান্তি করে। বাবা বলছেন দেখো আগে নিজে শান্তিতে থাকা শেখো, তবে তো অন্যদের মধ্যে বল ভরতে পারবে। यहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आँखें सिबील बन जाती है। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। तो बाबा बोलছেন নিজেকে চেকিং করো। বৃত্তি মানা ইচ্ছা, আজকে সারা দিনে আমার আত্মার ইচ্ছাগুলো বৃত্তিগুলো কেমন থাকলো, কোনো খারাপ ইচ্ছা জাগলো না তো, সব ভালো ভালো ইচ্ছা ছিল তো। तो बाबा बोलছেন इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। तो रोज राते बसे चोख कान नाक मुख বৃত্তি মন বুদ্ধি সংস্কার সবাইর উপরে প্রশ্ন করতে হবে, দরবার লাগাতে হবে, তাই না? আগে সঙ্গম যুগের জীবনে রাতে নিজের দরবার লাগাবো, তবে রাজ্য পদে অন্যের দরবার লাগানোর ক্ষমতা পাবো। अपनी संभाल रखनी है, बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। और यदि कोनो भूल हो जाए तो बाबा के लिखे जानाओ, ताई ना, सच कखनो लुकाबे ना। कदम कदम पर भूलें होती रहती है, थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज करते होंगे जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़े हैं। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वो अंदर खाता रहेगा। तो सारा दिन जे देही अभिमानी থাকবে না, আত্মা স্থিতি থাকবে না, স্বরাজ্য অধিকারী মনে থাকবে না, তো সে কী করবে? ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা কোনো না কোনো ভুল করবে, দেহ অভিমান থাকবে, আর সেই ভুলগুলো ভিতরে ভিতরে কামড় দিতে থাকবে, তাই না? ঘাঁটতে থাকবে। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। আর কেউ কেউ তো এত বেসমজ থাকে, ভুল করেও ভুলের রিয়েলাইজেশন হয় না যে আমার দ্বারা কোনো ভুল হচ্ছে, তাই না? সে তো আরও মুশকিল। तो जानवर समझते हैं क्या, तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। देखो बाबा को तो गालागाल দিচ্ছেন, হ্যাঁ, যে নিজের ভুল বুঝবে না, স্বীকার করবে না,
তাকে বাবা কি বলল, বাদর বুদ্ধি আছে, হ্যাঁ, জন্তু জানোয়ার থোড়ি না বুঝতে পারে যে আমি ভুল করছি, তাই না? কেউ চুরি করতে আসবে, কুকুর বিড়াল চুরি করতে আসবে, ওদের মুখে মারো, আবার আসবে। ওরা জানেই না যে এটাকে চুরি বলা হয়, এটা আমার করা উচিত না, এটা ওরা জানেই না। তো বাবা বলছেন কেউ যদি ভুল কি করলাম বুঝেই না, তাহলে তার বুদ্ধিকে কি বলা হবে? দেবতা বুদ্ধি বলা হবে। तो अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना চেঞ্জ হতে যাতে হ্যাঁ, তাই না? বাবা বলছেন দেখতে হবে আমার ভিতরে কতটা পরিবর্তন এসেছে। 10%, 20%, 30% যদি বাবার জায়গায় নিজেকে রেখে ধর্মরাজ রূপে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর উপরে কতটা শাসন করতে পারছি তার উপরে মার্কস দিতে হয়, তো নিজেকে কত মার্কস দেব? तो बाबा बोलছেন নিজেকে চেকিং করো, কত মার্কস দেবে তুমি নিজেকে। तो यह आँखें तो बहुत धोखा देने वाली है, তাই না? সবাইকেই, তাই না, ভাট্টি হতো আমাদের মাউন্ট আবুতে, তো আগে দাদিরা, তাই না, মার্কস দিতে বলতো, দেখো চোখ কতটা নিজের অন্ডরে আছে, মার্কস দাও, চোখকে মার্কস দাও, কানকে মার্কস দাও, মুখকে মার্কস দাও, তাই না? তো কতটা মনকে মার্কস দাও, কত মার্কস দেব, কত পাস হয়েছে, তাই না? यह आँखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी हैं आँखें। এই চোখ খুব পাপ করায়, পাপের সংকল্প তৈরি করে। তো বাবা বলছেন বিশেষ অ্যাটেনশন চোখের উপরে, সব সময় তৃতীয় নেত্র যেন খোলা থাকে। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে হে আত্মা বাচ্চা, তুমি যখন মায়ের গর্ভে এসেছিলে দেহটাকে নিয়ে আসোনি, তোমার অ্যাড্রেস ঠিকানাও নিয়ে আসোনি। কি নিয়ে এসেছিলে? শুধু আত্মা এসেছিল তার সংস্কার নিয়ে, আবার যাবার সময়ও आत्माई जाबे तार संस्कार निये, ताई ना? तो शरीर नहीं था, क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में आएंगे? एखोनो कि जाना आछे এই শরীর ছাড়লে আত্মা যখন সত্যযুগে যাবে তো কি শরীর থাকবে, কি পদ থাকবে, কি সম্বন্ধ থাকবে, কিছু জানা আছে? কিছুই তো জানা নেই। আর কত গর্ব করতে থাকি আমি আমি, আরে আগের জন্মে কোথায় ছিলে, কি করতে, কার, কে তোমার সম্বন্ধী ছিল, না আগেরটা জানি না পিছনেরটা জানি, শুধু মাঝখানেরটা ধরে বসে সে আবার টেম্পোরারি, তাকে ধরে বসে অহংকার করতে থাকি, তাই না? तो मालूम नहीं पड़ता, गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं, आत्मा बिल्कुल सुन्न हो जाती, जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है, फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बचाएंगे। तो এই শরীর হলো লাস্ট শরীর, এই শরীর ছাড়লে আর এই জগতে ফিরার নেই। ফিরতে হয় কখন? যখন কোনো সম্বন্ধী, কোনো দেহধারীর সঙ্গে হিসাব বাকি থাকে, তো হিসাব চুক্তি করে যাব তবে তো ফিরবো না। আর যদি হিসাব বাকি থেকে যায়, অ্যাটাচমেন্ট বাকি থেকে যায় বা শত্রুতা বাকি থেকে যায়, আবার আসতে হবে, আবার জন্মাতে হবে, তাই না? तो बस यह पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है, फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बचाएंगे। तो एमन तैरी হয়ে আমাকে যেতে হবে যে যাবার সময় যেন সবাইটা সব মিটিয়ে দিয়েছি, কারোর কাছে আমার কিছু বলারও নেই, কাউকে মনে করাও নেই। এক বাবার ইয়াদে, বাবা আমি আমার রোল কমপ্লিট করেছি। দাদিরা তো রোজ রাতে বলতো বাবা আজকের রোল কমপ্লিট হয়েছে, একদম সাক্ষী হয়ে রোল প্লে করতো, এরকম না যে অমুক জিনিস আমার, অমুকের সঙ্গে আমার এই সমস্যা, কিচ্ছু না, একদম সাক্ষী হয়ে রোল প্লে করতো। আর শেষে কি সুন্দর স্থিতিতে বাবাকে বলতো বাবা আজকে নির্বিঘ্ন আমার রোল কমপ্লিট হয়েছে। তো সেই রকম যেন লাস্টের সময় আমি বাবাকে বলতে পারি বাবা আমি সবাইটা সব চুক্তি হয়ে গেছে,
আমার কারো কাছে দেনা পাওনাও নয়, আর কারোর কাছে আমার অ্যাটাচমেন্ট ডিট্যাচমেন্টও নেই। আমি একদম নিশ্চিন্ত হয়ে, তাই না, আমার রোল কমপ্লিট করে আমি যাব। তো শূন্য হোনে কা অভি সময় হ্যাঁ। তো বাবা বলছেন একদিনে হবে, লাস্টের সময় চাইলে হবে। সংকল্প তো সবাই রাখে যে আমি অমুক করে ফেলবো, ওই করে ফেলবো, করতে কি পারে? প্র্যাকটিস চাই, আগে থেকে প্র্যাকটিস চাই। তো রোজ রাতে চেক করতে হবে স্থিতি কি আমার। সাক্ষী দ্রষ্টা হয়েছি, সাক্ষী হয়ে রোল প্লে করেছি, সে স্থিতি তৈরি করতে পেরেছি, আজকের রোলে আমি স্যাটিসফাইড আছি। আমি নিজেই যদি আজকের রোল নিয়ে স্যাটিসফাই না থাকি, তাহলে ভগবান কি করে স্যাটিসফাই হবে, তাই না? তো রোজ রাতে সব কিছু চেকিং, চোখ মুখ কান নাক মন বুদ্ধি সংস্কার স্থিতি বৃত্তি সব কিছুর উপরে চেकिंग और मार्क्स दिते হবে। तो शून्य होने का अभी समय है। बलात्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। तो बाबा बोलছেন যেহেতু উপরে যেতে হবে, তো নিচের সব কিছু तार कॉन्शस जेनो मन थेके भूले जाए। कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। और यदि जबरदस्ती किछु दाबिए राखी, भूल होच्छे किन्तु बोलছি না, সবার থেকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে রাখছি, লাস্টের সময়ে উথল খাবে, গাছ বড় হয়ে যাবে, তখন আর কন্ট্রোলে রাখতে পারবো না, সব জানাজানি হবে। তো বাবা বলছেন যা ভিতরে থাকবে सब বাইরে বেরোবে। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है, मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते, अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब आप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम हैं। यह माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें हैं वो वहाँ भी होगी, वो बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे, তাই না? কত সায়েন্টিস্ট সব বাবার জ্ঞানে চলে না, তো তারা তো যাবেই সত্যযুগে। তো ওরা কিন্তু রাজ্য পদ নেবে না, সেই পুরুষার্থ ওরা করে না। কিন্তু যার মধ্যে যা কোয়ালিটি নিয়ে যে যাবে, সে ওইখানে গিয়ে সেই কাজ করবে, তাই না? সেটাতে তার ইন্টারেস্ট, তো সেখানে গিয়েও সে সায়েন্সের বুদ্ধি নিজের বুদ্ধি কাজে লাগাবে। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितना सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती हैं। जो सुख धाम में था वो फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं, यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम यह स्थापना कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की बात है, তাই না? শুধু যদি বলতে থাকবো আমি এই করে নেব ওই করে নেব, তো বাবা বলছেন এই তো মিয়া মিঠু, এ তো শুধু পণ্ডিত, কাজে করে দেখাবো তবে तो तुम बाप की याद में विषय सागर से खीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। तो आज के पूरो मुरली बाबा शुधु अवस्थार चेकिंग करते बोलছে,
না শুধু মনের অবস্থা, সব ইন্দ্রিয়গুলোর অবস্থা, মন বুদ্ধির অবস্থা, বৃত্তি ভাইব্রেশনের অবস্থা, স্থিতির অবস্থা। তো সব কিছু অবস্থা চেকিং করতে বাবা বলছেন योग बल नहीं है, क्रिमिनल आइज है तो उनका तीर लग नहीं सकता। তাই না? চোখ যদি দেহ দেখে, আত্মা দেখে না, তো সে যোগী হতে মুশকিল আছে। তাই না? যে সবাইয়ের মধ্যে আত্মা দেখে, নিজের মধ্যে আত্মা দেখে, সে খুব ভালো যোগী হবে। तो आँखें सिबिल चाहिए, बाप की याद में रहे, किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। तो সেবা করার সময়ও কোথায় পর্চা দিতে যাচ্ছ, কোথায় প্রদর্শনী বোঝাচ্ছ, কোর্স ক্লাস, বাবা বলছেন আত্মিক দৃষ্টি নেই, আত্মিক স্থিতি নেই, শিপা বা ইয়াদ নেই, তো সে সেবাধারীও না। তাই না? সে সেবাতে তীর লাগবে না। तो ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान यदि तलवारी है तो तलवारीर धार हलो योगयुक्त अवस्था। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाबा बोलছেন একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা তো করো, সারা দিনে আত্মিক স্থিতি কত থাকে, সারা দিন শিব বাবার ইয়াদের স্থিতিতে কত থাকি। বাবা কমপ্লেন করছেন এমন এমনও বাচ্চা আছে সারা দিন একবারও বাবার ইয়াদে থাকে না, একদিনও পরমাত্মা মনে পড়ে না, এক সেকেন্ডের জন্যেও। এরকমও আছি নাকি? এরকম তো নেই। तो बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी काग बिष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वो आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काग बिष्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। बाबा बोलছেন যদি কোথায় সংস্থার নাম বদনামও হয়, বাবা বলছেন এটাও ড্রামাতে আছে, চিন্তার কোনো বিষয় নেই। তাই না? अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़े। बल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो, रावण राज्य कलयुग के अंत में यह सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग, बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। তাই না? তো বাবা এই যে জ্ঞান রত্ন দিচ্ছে, বাবা বাচ্চাদেরকে ভরপুর করতে এসেছে। গায়ন বি है धन दिए धन না খুটে। আর বাবা এই যে জ্ঞান ধন দিচ্ছে, এটা আপনাকে শুধু এই জন্মে সুখ দেবে না, এ ধন কোনো দিন খুটবে না, মানে কোনো দিন বিনাশ হবে না। এই জ্ঞান এ জন্ম জন্মান্তর তোমাকে সুখ দিতে থাকবে। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है नहीं। तो কোন ধন? জ্ঞান ধন। যে জ্ঞান দান করে না, বাবা মনে করবে যে এ বেচারার কাছে জ্ঞান ধনই নেই, তাই না? তো ফির মিলেগা ভি নেই, তাই না? জ্ঞান বিলি করবে না, ব্রাহ্মণ হয়ে জ্ঞান বিলি করবে না, তো ভগবানের কি কাজ করলে? ব্রাহ্মণ মানে ভগবানের মদতগার, তাই না? আজকেও মন্দিরগুলোতে প্রথা আছে, ভলে বাড়িতে ঠাকুর দেবতা প্রতিমা সব আছে, কিন্তু পুজো দিতে মন্দিরে যাবে।
আর পুজোর থালা ব্রাহ্মণের হাতে দেবে কেন? ভাই তোমরা যাও, ব্রাহ্মণের কি দরকার, তোমরা পুজো করে দাও, বাড়িতে তো সবাই যে যার পুজো দেয়, তাহলে কি দরকার আবার সেখানে ব্রাহ্মণের হাতেই থালা দিতে হবে? হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের কত তাড়া, এত লম্বা লাইন, সবাইয়ের পুজো দিতে হবে, তাই না? কিন্তু প্রথাই আছে, ব্রাহ্মণ থেকেই পুজো হবে, ব্রাহ্মণের দ্বারাই ভগবানের দ্বার খুলবে, তাই না? আর কোনো উপায়ই নেই। এবার যদি ব্রাহ্মণ কঞ্জুস ব্রাহ্মণ হয়, বলবে আমি পুজোই দেব না, তাহলে সে আর কি ব্রাহ্মণ হলো? তো জ্ঞান দেওয়া ব্রাহ্মণের কর্তব্য, সে কর্তব্য করতেই হবে, না হলে সে ব্রাহ্মণই নয়, তাই না? সে হলো হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ। তো फिर मिलेगा भी नहीं। তো সব দান অপেক্ষা জ্ঞান দান সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বাবা বলছেন যে জ্ঞান দান করবে না তো সে পাবেও না। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रतन, नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजापद पाएगी। तो रूह माने आत्मा, तो कोनो आत्मा चले जाबे राजापद पाबे, से कोनो आत्मा चले जाबे प्रजापद पाबे, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा आज के सबाई के एक मतन याद प्यार दिच्छेन ना। आज के बाबा किसेर पुरुषार्थ बोलेछेन? सब किछुर अवस्था चेकिंग, चोख मुख कान नाक सब इंद्रिय मन बुद्धि संस्कार वृत्ति वाइब्रेशन इच्छा मनेर स्थिति। तो जे जे रकम पुरुषार्थ करछेन नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार आज के बाप दादा याद प्यार दिच्छेन। तो रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। तो बाबा बोलছেন नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जे যতটা স্বরাজ্য অধিকারী সে হতো বাবার हृदय सिंहासनेर अधिकारी। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, अपनी संभाल करने के लिए, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है, कदम कदम पर जांच करनी है। 1 नंबर, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही। वृत्ति माना इच्छा। तो आज के सब भालो भालो इच्छा छिलो तो ना कोनो बाजे इच्छा हलो। सेकेंड, आँखें सिबिल रही। बाबा बोलছেন জিজ্ঞেস করো নিজেকে চোখ কেমন ছিল। প্রথমে চেক বৃত্তি ইচ্ছা, কি ইচ্ছা হলো, খারাপ ইচ্ছা না ভালো ইচ্ছা। তারপরে বাবা বলছেন সিবিলাই, আঁখে সিবিল রহি, চোখ কোনো কিছু দেখে কোনো বাজে সংকল্প চললো না তো। देह अभिमान बस कौन सा पाप हुआ, देह अभिमान बस कौन सा पाप हुआ। देह भाने एसे कोनो पाप करलाम ना तो, कोनो कर्म खराब हलो ना तो, कर्म ऊपरेও चेकिंग। दूसरा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है, फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। बाबा बोलছেন জ্ঞানও দান করতে হবে, ব্রাহ্মণ হয়েছি মানা, আর সে জ্ঞান দান করার সময় যোগযুক্ত অবস্থাও চাই।
ना होले तीर लागबे ना, धार होबे ना। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले, सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव, निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली, सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त हैं। देखो कि सत्य जिनिस आछे आमादेर काछे, ज्ञान आछे, सत्य ज्ञान आछे, सच्चा बाबा आछे और सच्चा प्राप्ति आछे, अविनाशी प्राप्ति, शुधु एई जन्मेर प्राप्ति ना। और बाबा बोलছেন सच्चा याद आछे, सेई याद डायरेक्ट भगवानेर काछे पौঁছাচ্ছে, और सच्चा गुणेरও अधिकारी হচ্ছি, और सच्चा शक्तिও পাচ্ছি, যেটা আমাকে जन्म जन्मांतर साथ देवे। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे, इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे, तो यह सत्यता की अथॉरिटी, तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी, तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी, झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले, झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं, झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है, सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, सत्य बोलने वाला निर्भय होगा। उनको कभी भय नहीं हो सकता है, उनको कभी भय नहीं हो सकता है। तो बाबा तो समस्त सत्यतार शक्तिगुलो बुझिए दिल। एबार बाबा बोलছেন যে এই সত্যতার পথে থাকবে সে সদা নির্ভয় থাকবে আর सदा विजयी হবে। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति, पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। तो आज के पुरो मुरलीते बाबा तो सब किछु चेकिंग बोललो, शुधु वायुमंडलेर वाइब्रेशनटाई छेड़े दिएछिलो, सेटाओ बाबा कमप्लीट करे दिल। बोललो किभाबे तुम्हार वाइब्रेशन बा तुम्हार चारिपाशेर वायुमंडल किभाबे परिवर्तन हबे, सेखाने कि थाका दरकार, पजिटिव संकल्प और शक्तिशाली इच्छा, ताई ना, माने निजेर कल्याणेर इच्छा,
অন্যের কল্যাণের ইচ্ছা, এ হলো শক্তিশালী ইচ্ছা। আর পজিটিভ থিঙ্কিং, শুভ চিন্তা, তাই না? তো আজকের মুরলি পুরো চার্ট চেকিংয়ের উপরে।